नौकरी देने के नाम पर 2 महिला ठगबाजों पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। इन दोनों ठगबाज महिलाओं का नाम गायत्री बेजबरुआ और ज्योतिमा सेकिया बताया जाता है। दोनों ठगबाज महिलाएं खुद को मुख्यमंत्री का करीबी बताकर लोगों को ठगती आ रही थी। इन दोनों ठगबाजों ने एक युवती से 8 लाख रुपए तक ऐंठ ली चुकी हैं। पीड़ित युवती ने इस सिलसिले में दीसपुर थाने में एक मामला दर्ज कराया है। दोनों महिलाओं का पैसे लेने का वाकया स्पाई कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल दोनों ठगबाज महिलाएं फरार बताई जा रही हैं। एजनीर नाम गायत्री बेजबरुआ और एजनीर नाम हल ज्योतिमा शइकिया। এই দুজনে মানে কৈছিলে যে পইচা দিয়া চাকৰি পাই গৈছে আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত দিম বুলি কৈছিলে আৰু কৈছিলে যে মানে লাহে লাহেকৈ তোমালোকে দিয়া যিখিনি পাৰা আৰু মই জল্দি দিম, কিন্তু এতিয়া 4 বছৰ হৈ গ'ল আৰু মোৰ মা দেউতাও মানে ঢুকালে। দেউতাৰ লগতে কথা পাতিছিলে, মা দেউতা ঢুকাল, সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ গোটেই ঘৰখন চলাব লগা হৈছে আৰু ভণ্টি চাব লগা হৈছে। কিন্তু প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণে এতিয়া মানে মই আইনৰ ওচৰতো গৈছিলোঁ। আজি মই FIR দিলোঁ, এতিয়া FIR দিয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া মানে তেওঁৰ ওপৰত মানে কেছ কৰা হৈছে বাৰু। চাবা কিন্তু দুজনকে মই মানে ৱাৰ্ণিং দিছে, মানে কৈছিলে যে তোমালোকৰ কিবা বেলেগ কেছ মানে ফচাই দিয়ে, আমাকে মানে থ্ৰেটেন কৰিছে। মানে যেতিয়া তোমালোকে পইচা খোজা তেতিয়া উল্টা মানে তোমালোকক আমাকে